been doing through her, Gracias, Padre. En estos momentos Thank you, oramos, Father. Padre. In these moments Hemos we pray. venido con una demanda, We have oh come with a Padre mío, al demand, depósito que tú has puesto with a en deposit ella, that you have Padre. placed En inside of esta her. hora, Espíritu Santo de In this hour, Dios, Holy Spirit of ven God, sobre ella, llénala desde come la upon cabeza her, hasta fill her sus from pies her head to con her toes, aceite fresco, with fresh aceite oil, del cielo, with Padre, oil from al heaven. Espíritu de sabiduría y Give revelación, her a spirit of Espíritu de wisdom inteligencia, and revelation, Espíritu de spirit of consejo y intelligence poder, and un counsel, denuedo sobrenatural, Padre, a supernatural para hablar tu boldness palabra con denuedo, speak a your word tiempo y afuera de tiempo, in season que and ella no out la of season, comprometa por nada ni por that she nadie, will not que compromise it ninguna for palabra anything or anyone, corrompida salga de su boca, that no corrupted sino word la will come out of her necesaria mouth, but the necessary para one, edificar a los oyentes, Padre edify mío, que ella fluya the ones con that are toda listening, libertad that she can flow with all freedom en la unción de tu Espíritu. in the anointing En of el your nombre de Spirit. Jesús. In the name of Amén Jesus. y Amen amén. and Amén y amen. amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre Santo bendito. Pues nosotros vamos a continuar en esta noche So we're going to continue tonight con la serie que el pastor Raúl de la Mata ha With- estado desarrollando cada miércoles. with the series that Pastor has been developing every Wednesday. Proverbios 18:14. Proverbs 18:14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? And the spirit of man will sustain him through his sickness, but who can bear a broken spirit? So, yo estaba meditando acerca de qué palabra podía traer yo en esta noche. So I've been meditating on what kind of word can I bring tonight. Hemos hablado de diferentes cosas que pueden fortalecer nuestro espíritu, We have talked about many things that can strengthen our spirit, pero una palabra venía a mi mente but one word came to my mind, y es pertenencia. and that is belonging. So, la busqué porque yo sé lo que es pertenencia, So I search it up because I know what belonging means, pero a mí me gusta mucho buscar los significados exactos de las palabras. but I like to find the exact significance of the words. So, encontré que decía derecho de propiedad que tiene uno And I found that it says it is the right of ownership that you have sobre una cosa upon a thing que pertenece a uno that belongs to someone, y es una cosa accesoria a la otra. and it is an accessory thing to another thing. Es dependencia. So it's a dependency. O sea que si tengo una finca y So- la compro, So it means if I have a land and I buy it, todo lo que tiene esa finca es mío. everything that land has, it belongs to me. Los árboles, frutales, whatever. The fruit trees, anything that's there. Entonces me puse a pensar, So then I begin to think, bueno, entonces yo tengo derecho de propiedad sobre mi casa, well, and therefore I have ownership of my house, sobre mi carro, upon my car, sobre mis ropas, upon my mis clothing, pertenencias personales, upon my personal belongings, mis hijos, upon my children, etcétera. etc. Pero me encuentro con una realidad que me dice But then I find myself with a reality that tells me que yo no soy mía, that I don't belong to myself, que yo tengo un dueño, that I do have an owner, que yo pertenezco that I belong a Dios. to God. Yo soy de aquel que dio su vida por mí. So I belong to the one who gave his life for me. Yo soy de aquel que me rescató del pozo cenagoso. I belong to the one who rescued me from the dirty well or from the dirt, Del pozo cenagoso de la desesperación donde yo estaba. of the desperation where I found myself in. Yo soy de aquel que se dejó crucificar para salvarme de mis pecados, I am the one who allowed herself to be crucified so I could be saved from my sins, de mis iniquidades y de mis transgresiones. for my iniquities and transgressions. Como todos nosotros que estamos aquí, And as many as all of us as that were here, porque así éramos antes. because that's how we used to be as well. Así que todo lo que yo consideraba mío, So everything that I considered mine, me doy cuenta que es realmente de Él. I noticed that it's completely belonging to him. Porque si yo soy de Él, Because if I belong to him, todo lo mío es de Él. everything that I have belongs to him. Y ese sentido de pertenencia, In that sense of belonging, de saber que yo soy de mi amado to know that I am my beloved's y que mi amado es mío, and that my beloved is mine, me hace estar confiada, it makes me me hace feel andar segura, trust and in assurance. me da un sentido de pertenencia, It gives me a sense of a belonging, de que yo soy de Dios that I belong to God.
Y así también son todos ustedes, And so are you, que también son de Dios. that you also belong to God. Y todos ustedes son parte de mí. And all of you are also part of me. Somos familia. We are a family. Porque tenemos un mismo Padre, Because we have a same Father, tenemos un mismo Salvador, we have a same Savior, tenemos una misma fe, we have the same faith, hemos recibido un mismo bautismo, we have received the same baptism, somos un cuerpo we are a body, y estamos conectados and we're all connected, intrínsecamente. intertwined. Amén. So, cuando hablamos de un cuerpo, So when we speak about a body, hablamos de unidad. we're talking about unity. Yo titulé este mensaje Unidad. So I titled this message Unity. Voy a hablar todo acerca de lo que es la unidad. I'm going to talk about everything that pertains to unity. Y el cuerpo está entrelazado de forma tal And the body's intertwined in such a way que cuando algo está dañado, that when something is damaged, damaged, cuando algo está enfermo, when something is sick, cuando algo está funcionando mal, when something is not working right, los otros miembros se duelen. and the rest of the body hurts. Hay un malestar general en todo el cuerpo There is a pain in all of your body cuando algo sufre un daño. when something suffers a No damage. importa cuán pequeñito sea, It doesn't matter how small it is, todo el cuerpo lo sufre. the whole body will suffer it. Hasta una pequeñita cortada que uno se hace con un papel. Even a small cut Duele that you mucho. make with a paper, it hurts a lot. Yep. So, ¿ve lo que le digo? El cuerpo se ayuda. See, I tell you, the body Aleluya. helps each other. So, es importante destacar que cada uno de los miembros de nuestro cuerpo So it is important to say that every member of our body, son completamente they're diferentes. completely different. Lo son en tamaño, They are in the size, lo son en estructura, they are also in the structure, en forma y en función. in form, and also in function. Sin embargo, Nevertheless, están todos entrelazados de una forma u otra, they're all intertwined in one way or another mediante una conexión divina, through a divine connection, y todos pueden funcionar a la vez and they can all work at the same time en perfecta armonía. in perfect harmony. Nuestro cuerpo así funciona. Our body, that's the way it works. Mientras el ojo mira, la boca habla, la Wow. mano se mueve. While the eye sees, the mouth can speak, and then your hand can also move. De la misma forma, In the same way, funciona el cuerpo de Cristo. it is the way that the body of Christ functions. Y así también And in the same debe way, ser el funcionamiento del cuerpo de Cristo. it should also be the functioning of the body of Christ. La iglesia, The church, de la cual Él es la cabeza, which he is the head, también se le llama un cuerpo. it is also called the body. Entonces yo me pregunto, So therefore I ask, si nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, if we as a church, as the body of Christ, estamos llamados a estar unidos, we are called to be united, a funcionar colectivamente, to work collectively, ¿cómo es que a estas alturas algunos piensan que no son necesarios? how could it be that at these day and age, some think that they're not necessary, Que no hacen falta, that they're not needed, que si no vienen a la iglesia todo está bien? that if they don't come to church, everything is okay? No, Nope, todo no está bien, not everything is okay, porque tú eres importante. because you are important. Sin ti el cuerpo no está completo. Without you, the body, it is not complete. Tú tienes una función que cumplir. You have a function to fulfill. Dios te ha dado una encomienda, God has given you a task. Dios te ha dado un don God has given you a gift para que ejerzas una función for you to exercise a function dentro del cuerpo de Cristo. within the body of Christ. Y no importa que tú te creas muy pequeñito, It doesn't matter if you think that you're very small. en el cuerpo también hay partes muy pequeñas, In the body, there's also small parts como found son las células del cuerpo, as the cells of the body, pero ellas son la armazón, but they are the armor or the frame. la estructura básica de todas las cosas vivientes. They are the basic structure of all living things. El cuerpo humano está compuesto por trillones de células. The human body is composed by trillions of cells, Y ellas son las que proveen la estructura del cuerpo, and they are the ones that have the structure of the body. las que
toman los nutrientes para la comida, the ones that take the nourishments of the food, convierten estos nutrientes en energía they convert these nourishments into y energy, llevan a cabo diferentes funciones. and they take different tasks. Y aún estas células, And even these cells, siendo tan pequeñas, being so small, también tienen dentro de sí partes y funciones, they also have within parts and functions, como es el protoplasma. as it is the Dice protoplasma. protoplasma. Ok. La célula So the cell, tiene un núcleo, it has a nucleus. tiene una sustancia viscosa que se llama protoplasma It has a substance around it that is y a está protoplasma, cubierto por una membrana. and it is covered by a membrane. Y sin estas células And without these cells, no hay órganos, there is no organs, no hay tejidos, there is no tissues, no hay cuerpo. there is no body. De la misma forma, In the same way, no te creas que eres insignificante. don't think yourself as somebody Tú eres una insignificant. parte muy importante de este órgano llamado iglesia, You're a very important part of this organ that is called a church, porque la iglesia se considera un órgano. because the church is considered as an organ. En el cuerpo humano hay órganos muy visibles, In the human body, there's organs that are very visible, como son la piel. as the skin. Es el órgano más grande que tiene todo el cuerpo. It is the biggest organ that the body has. Pero también hay órganos invisibles. But there's also organs that are invisible. Y por todos ellos And because of them, pasa la misma sangre. or through them, blood flows. De la misma forma nosotros, From the same blood and the como same miembros de la way, iglesia de Cristo, we as members of Christ, tenemos la sangre we have the blood de Cristo como parte de nuestro ADN. of Christ as part of our Porque somos hijos de DNA, Dios. because we are children of God. Ahora bien, So now, hemos sido engendrados por Dios. we have been begotten by God. Por eso somos hijos de Dios. That's why we're children of God. No hemos sido engendrados por voluntad de varón. It is not by man's will. Tú no estás aquí por un accidente. You are not here because of an accident. Tú no estás aquí porque mamá y papá tuvieron una noche apasionada de amor. You're not here because your mother and your father had a passionate night of love. Tú estás aquí porque ya tú existías en Dios You are here because you had already existed in antes de God. la fundación del mundo. Before the forming of the Antes de world. nacer ya tú eras de Él. Before you were born, you belonged to Him already. En Juan 1, 12 y 13, In John 1, 12 to 13, la palabra nos dice: and the word says, mas a todos los que les recibieron, but to all who did receive Him, esos somos nosotros, those are we, a los que creen en su nombre, who believed in His name, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. He gave the right to become children of God. Por eso es que somos hijos de Dios, That's why we're children of God, porque Él lo decidió así. because that's the way He decided. Los cuales Which nosotros we, no son engendrados de sangre, there are not of blood, ni de voluntad de carne, nor of the will of the ni flesh, de voluntad de varón, nor of the will of man, sino de Dios. but of God. Así que So estamos más que therefore, bendecidos. We're more than blessed. Sabemos que somos hijos de Dios. We know that we are children of No God. porque yo se lo oí decir a una persona, Not because, because I heard from someone else, not because I heard it from someone else, sino porque yo lo acabo but de ver because I already saw, de I just oír, saw it, I just heard it, y de saber and I also por know la palabra de Dios. by the word of God. Pablo nos exhorta So Paul, he exhorts a andar us en unidad. to be in unity. Vamos a ir a Efesios 4 del 1 al 6. Let's go to Ephesians 4, 1 through 6. Pablo dice en la palabra: Paul says in the word, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of the calling which you were called. Hago un pequeño paréntesis aquí. And I'll make a small parenthesis there. El apóstol Pablo So the Apostle Paul, nos deja saber he lets us know que aunque él estaba preso físicamente en una that cárcel, even though he was physically in a cell, él se consideraba preso de Jesucristo. he considered himself the prisoner of Christ. Y él insiste que Jesús era su verdadero captor. And he insists that Jesus was his real capturer. Y como él dice aquí: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. And he says, I beseech you to walk worthy of the calling which you were called. Y digno significa de suficiente peso, And worthy means of enough weight, una cualidad que se origina a quality that originates
en lo que Cristo ha derramado sobre nosotros, in what Christ has poured over us. más allá de todo lo digno que nosotros creamos poseer. It is further beyond of what we think or we might believe that we possess. En el verso 2 In verse 2, nos sigue diciendo: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, with all lowliness and gentleness, with longful bearing one another in love. número 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu Endeavoring to keep the unity of the Spirit en el vínculo de la paz. in the bond of peace. Un cuerpo A body y un espíritu, and one spirit, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. just as you were called in one hope of your calling. Número 5, un Señor, Number 5, one Lord, una fe, one faith, un bautismo. one baptism. Número 6, un Dios y Padre de todos, Number 6, one God and Father of all, el cual es sobre todos y por todos Who is y ab- en todos. who is above all and through all and in you all. Mis amados hermanos, la unidad es una responsabilidad de todo creyente My beloved brethren, unity is a responsibility of every believer, y debe ser buscada seriamente. and it should be sought seriously. Hay un salmo que nos habla acerca de esto, There's a psalm that talks to us about it, que es el Salmo and that 133. is Psalms 133. Y ese salmo es muy conocido, es muy corto, And that psalm is well known and very y short. dice así: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. It is like the precious oil upon the head running down on the beard of Aaron. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Running down on the edge of his garments, it is like the dew of Hermon descending upon the mountain of Zion, for there the Lord commanded the blessing, life forevermore. Este salmo lo podemos reducir de esta forma y después les explico por qué. In this psalm, we can reduce it to this and explain why. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, Behold how good and pleasant it is for the brethren to dwell together in unity, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. because there the Lord will send blessing and eternal life. Ahora, ¿por qué lo otro está en el medio? So why is the other in the middle? Porque aquí el salmista David usa dos comparaciones poéticas que son ciertas Because the psalmist David, he uses two comparisons Reales. that are true para describir el gozo y el deleite de los hermanos, to describe the joy and the delight of the brethren, que literalmente se sientan juntos. that literally they en sit armonía. together in harmony. Una de estas comparaciones One of these comparisons, es el aceite de la unción, it is the oil of the de anointing, la cual él está hablando, which he's talking about, que fue creado inicialmente para el sumo sacerdote Aarón. that it was created primarily for the supreme or the high priest Aaron, Y después su fórmula se siguió usando and then it kept being used para ungir reyes to anoint kings y sacerdotes and also priests para el servicio de Dios. for the service of God. Este es un aceite aromático delicioso. This is a very pleasant aromatic oil, Se siguió haciendo por mucho tiempo. and it was kept on being done for a very Hoy long en día time. todavía existe en Israel. Until today, it still Y exists in cuando tú Israel. hueles este aceite, So when you smell this oil, tú te llenas de gozo you fill with joy y te llenas de paz. and you fill with peace. Hay algo lindo cuando tú respiras este aceite, cuando lo hueles. There's something beautiful when you breathe this oil. Y esto se equipara a la presencia del Espíritu Santo de Dios. And this is just like the presence. And it's of like the God. presence of the Spirit of God. La otra comparación que él hace del rocío de Hermón, The other comparison that he makes of the midst of like the dew of Hermon, right. Y este es un monte situado en la frontera norte de Israel. and this is a mountain that is Dice que es situated. como un rocío It says that it's like a dew, refrescante. a refreshing dew. Esto a mí me llevó a comparar
Cuando nosotros estábamos orando en la cruzada, This took me to compare when we were praying in the crusade. recuerdan que vino una lluvia fresca, fina, Remember fría. that a rain, like a fresh rain, like En a aquel very calor nos refrescó. refreshing, that in that time of heat, it refreshed us. El rocío es más suave, The dew is a little softer, pero también es but refrescante. it is also refreshing. En otras palabras, cuando tú In other- estás reunido en armonía, In other words, when you are gathered in harmony, ahí hay bendición there you will find y blessing vida eterna. and eternal life. La bendición de la presencia de Jehová. The blessing of the presence of the La vida Lord. eterna que produce la promesa del Espíritu Santo sobre tu vida. The eternal life that produces the promise of God in your life, upon your life. Así que vemos que el salmista David, que tenía un corazón conforme al Padre, So we see that the psalmist David, who had a heart according to the Father, exhortaba a mantener a la congregación unida. he exhorted the congregation to maintain united. Jesús también tuvo el mismo deseo y el mismo sentir cuando oró por todos los creyentes. Jesus also had the same feeling and the same want when he prayed for the believers. Y él lo expresó muy bien claro And he expressed very en clearly Juan 17, in John 17, 20, 23. 20 to 23. Y dijo así: And it says like this. Mas no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. I do not ask for these only, but also for those who will believe through the word. El verso 21. In verse 21, Para que todos sean uno, that they may all be one, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, just as you, Father, are in me, and you and I in you, que también ellos sean uno en nosotros, that they also may be in us one, para que el mundo crea que tú me has enviado. so that the world may believe that you have sent me. El verso 22 dice: La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Verse 22, the glory that you have given me, I have given to them, that they may have been one, Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. 23, I in them and you in me, that they may become perfectly in one, Para que el mundo conozca que tú me enviaste so that the world may know that you sent me y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. and love them even as you loved me. Aquí yo puedo ver que para Jesús Here I can see that for Jesus, la perfecta unidad the perfect unity, hace que el mundo conozca el amor de Dios it makes the world know the love of God manifestado a través de él. manifested through him. En su última petición, Jesús oró por la unidad de los creyentes In his last petition, Jesus prayed for the unity of the believers, de futuras generaciones. of future Y ahí generations. estamos nosotros todos. And there we are included. Nosotros estamos aquí por esa oración que él hizo. We are here because of that prayer that he made. La unidad que Jesús está pidiendo y de la cual está hablando aquí The unity that God is asking for, which he's talking here about. no es una unidad para organizar equipos It is not a unity to organize teams ni eventos. nor events. Es una unidad en el espíritu. It is a unity in the spirit. Es una unidad en amor. It is a unity in love, Sintiendo una misma cosa. feeling one same thing, Combatiendo unánimes por la fe del evangelio. fighting together for the faith of the gospel. La unidad provoca la manifestación del Espíritu Santo. The unity will provoke the manifestation of the Holy Spirit. ¿Qué fue lo que pasó el día de Pentecostés en el aposento So alto? what happened on the day of the Pentecostal in the upper room? La palabra dice que cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban unánimes juntos. The word says that when the day of the Pentecostal came, they were all united together. La palabra clave es unánimes. The key word is united. ¿Quiénes estaban juntos? Who were together? Los discípulos estaban The juntos. disciples were together. Y entonces, And then el que estaban esperando the one that they were waiting for, llegó. he arrived. Cuando tú estás esperando algo When you're waiting for something en el Señor, in the Lord, Él se va a manifestar. he is going to manifest. Qué servicio tan lindo tuvimos el domingo. What a beautiful service we had on Sunday. Definitivamente estábamos en armonía, Definitely we were in en un harmony. mismo espíritu, un In mismo one spirit, sentir. one same feeling. Porque aquí vino Dios. Because God Él arrived nos here. visitó. He visited us. Tuvimos un pequeño toque de su gloria. We had a small glimpse of Y his mientras glory. más unidos estemos, And the more that we are más de united, su gloria
veremos. the more of His glory we Amén. will see. La palabra griega para describir unánimes juntos The Greek word to describe unanimous or together, es una palabrita muy bonita que dice homozumadón. it is a beautiful word that is homothumador. Thun. Esa misma, homozumadón. Umathomadon. Esto significa estar de acuerdo, So this means to be in accord, accordance, in in one accord, de mutuo consentimiento, of mutual consent, mantener la unidad de grupo, to maintain the unity of group, ser todos de una misma to mente be all in one y mind, compartir un solo propósito. and to share one purpose. Los discípulos tenían una intimidad intelectual, The disciples, they had a intellectual intimacy. tenían armonía They had- también emocional They also had emotional y harmony una sola voluntad en la iglesia and only one will within the church que había sido recientemente fundada. that had been recently founded. En cada uno de los casos que nosotros encontramos en la palabra, In each one of the cases that we find in the word, en la Biblia, in the Bible, in the la Bible, palabra homozumadón, the word homothumadon, que vemos que entre otras cosas significa la unidad de grupo. that we see that among other things it means the unity of group. Esta palabra significa armonía, This word means group, pero esta armonía te conduce a una acción. and this harmony will take you to an action. Por lo tanto, esta armonía conduce a una iglesia llena de vitalidad, Therefore, this harmony will conduce a church full of vitality, a una iglesia que tiene un espíritu fuerte, to a church that has a strong spirit, a una iglesia que tiene un sentido claro de lo que es pertenencia, a church that has a clear sense of what is to belong, que sabe de quién es, who they know who they sabe a belong quién to, pertenece, they know who they belong sabe dónde ha sido puesta, to, they know where they've sabe been qué placed, función va a desempeñar they know what function they're going to develop, y que sabe que sin su Dios no puede hacer nada. and they also know that without their God they Y cannot que do anything, necesita la ayuda de todos y cada uno de sus hermanos. and that they need the help of each and every one of their brethren. Amén. Y esto sucedía siempre que la iglesia de los hechos se congregaba. And this would always happen when the church of the Acts would Cuando ellos be when they get together. when they get together. So, después de esta manifestación So que hubo after en Pentecostés, this manifestation that was in the Pentecostal, después que Pedro habló ese sermón tan famoso after Peter he spoke that famous sermon que tantos se convirtieron, that many believed and they converted. esto está en Hechos 2 del 40 al 47. This is in Acts 2:40 through 47. Okay, I got it here. So, lo voy a leer. So I'm going to read it. En el verso 40 dice: y con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: And with many other words he bore witness and continued to exhort them, saying, sed salvos de esta perversa generación. Save yourselves from this crooked generation. Así que So those los que recibieron su palabra fueron bautizados who received his word, they were baptized, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. and there were added that day about 3,000 souls. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. And they devoted themselves to the apostles' teachings. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. So they persevered, they devoted themselves in the preaching of the Ellos no apostles. perseveraban en la doctrina de los fariseos que estaban en el templo. They did not persevere in the doctrine of the Pharisees that were in the temple. Ellos perseveraban en comunión They persevered in communion, unos con otros, one with another, en el partimiento del pan y en las oraciones. in the breaking of the bread and also in the prayers. ¿Y qué pasó? And what happened? Y sobrevino temor a toda persona. And awe came upon every soul. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. And many wonder signs were being done through these apostles. ¿Por quién eran hechas? Who were they done by? Por los apóstoles. Through the apostles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. And all who believed were together and had all things in common. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. And they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all as any had need. En el 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. In verse 46, and day by day attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts.
Verso 47. Verse 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Praising God and having favor with all of the people. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. And the Lord added to the church the number that those that ¿Dónde had to los be saved. añadía Dios? Where did God add them? A la iglesia. To the church. Aquí la palabra iglesia es la palabra griega eclesía. Here the Greek word, it is ecclesia. Eclesía, del griego eclesía. In the Greek. Ahora bien, esta palabra significa una reunión popular. So now this word means a popular reunion, Llamar fuera. to call out. Es una palabra compuesta. It is a word that is composed, Llamar afuera. to call out. Es una congregación religiosa. Es una comunidad cristiana. It is a religious congregation, Es una asamblea. a Christian assembly, Una concurrencia. it a concurrence, Una congregación. a Esta es la congregation. iglesia. That is the church, La eclesía. the ecclesia. Ahora bien, esta iglesia So now this church, la formaban los nuevos convertidos. it was formed by the new Los believers, cristianos que habían recibido a Jesús. the Christians that had received Jesus. Ellos, como eran judíos, la mayoría de ellos, The majority of them, there were Jews. ellos continuaban reuniéndose en el templo porque era costumbre de ellos. They continued uniting in ¿En el templo? the temple because that was their Esa era la that's- costumbre. they were accustomed En las to that. sinagogas. in the synagogues. So, tenemos dos cosas. So we have two things. No vamos a confundirlas. Tenemos la iglesia, Let's not confuse them. We have the church, que se trata de la congregación de personas that it is about congregation of people reuniéndose en las casas. uniting in the houses. Tenemos el servicio judío en el templo, We have the Jew service in the temple, ocasión que ellos aprovechaban which they would take advantage of para that, hablar de Jesús. of that moment to speak about Jesus. Porque aquellos tiempos se le daba a cada persona la oportunidad Because in those times, to every person, the opportunity was de leer given una porción de la Biblia y de hablarla. to read a portion of the Bible En- and also speak about Y it. ahí es donde ellos llevaban la palabra de Dios a los judíos. And that's where they would take the word of God to the Jews, Mientras tanto, ellos se congregaban en las iglesias while they were also gathering in Como the familia, churches as family, en unidad, in unity, compartiendo todo. sharing everything. Y vendían las propiedades y las pertenencias que tenían And they will sell their properties and also belongings para that they ayudar a had aquellos que no tenían. to help those that didn't have anything. Porque cuando los judíos declaraban Because when the Jews, they would declare que creían en Jesucristo, that they believe in Jesus Christ, los fariseos the Pharisees, se los echaban de enemigo. they would add them as enemies, Las personas en su propio hogar, and the people in the same household, muchos de ellos los botaban de sus casas. sometimes they would just kick them out of their houses. No tenían sustento They didn't have anything to, no means to por- live by, porque eran cristianos. because they were Christians. Entonces el pueblo se unía, So then the people would unite. la eclesía The, se unía the ecclesia, they would unite para ayudarse los unos a los otros to help one another mientras continuaban predicando el evangelio. while they were still preaching the gospel. Y entonces And then continuamos aquí. we continue here. Mira lo que pasaba. And look what would happen. Entonces en el verso 48 nos dice: So in verse 48, it tells us, pero si el pastor de la iglesia no estaba, entonces no se congregaban. but if the pastor of the church was not there, then they would not gather. Oh, perdón. Oh, sorry. No dice eso. No, it doesn't say that. Eso es una cosa que pasa en lugares, pero aquí no pasa. That is something that happens in other places, but it doesn't happen Pero entonces, here. ¿qué podemos decir? So then what can we say? Pero que en aquellos tiempos no habían pastores, eran los apóstoles. In those times, there was no pastors. De bueno paso, eran apóstoles los que estaban. There were only apostles, the ones that were Porque there. todavía no se había constituido bien cada llamado, cada posición. Because every position and calling had not been constituted yet. Pero entonces, si los apóstoles estaban todo el tiempo viajando, So then the apostles, they were traveling at all times. ¿quiénes predicaban So entonces en esos lugares? who would preach then? Bueno, pues la respuesta la tengo en Tito 1:5, Well, I have the answer in Titus 1:5, donde el apóstol Pablo le manda a Tito. where the apostle Paul tells Titus, Eso fue un command, eso fue una orden. and that was a command. Tito estaba en Creta In Titus, he was in Crete, y le dice: and he says to him, por esta causa te dejé en Creta, "This is why I left you in Crete, para que corrigieses lo deficiente so that you might put what remained y establecieses ancianos en cada ciudad, and to appoint elders in every town, como yo te mandé." as I directed you." Verso 9. In verse
9. verse 9. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, He must hold firm to the trusted word as he been taught, para que también pueda exhortar so that he may be able to give instructions or exhort con toda enseñanza with doctrine, y convencer a los que contradicen. and also to rebuke those who contradicted. So, nosotros vemos que So, realmente We see los que estaban al frente de esta eclesía that those that were in front of this ecclesia, eran los ancianos, it was the elders, porque los apóstoles viajaban because the apostles that would travel, estableciendo iglesias, establishing churches, confirmando iglesias confirming churches, y expandiendo el ministerio. and also expanding the ministry. Y ninguno de ellos decía, yo no voy porque la ancianita es la que va a predicar. And none of them would say, I'm not going because the elder is going to preach. Ellos iban They would go porque estaban hambrientos y sedientos de la presencia de Dios. because they were hungry and thirsty for the Ellos presence sabían of God. And que they quien knew quiera que Dios había puesto ahí that whoever God had iba a placed liberar there, la palabra, they were gonna iba a deliver hablar the lo que word. Dios dice que habla, They were iba a gonna hablar speak con la unción y el poder del Espíritu Santo, what God porque had told para eso ellos fueron and llamados. to speak with anointing, because that's where they were called Y for. eso traía unidad. And that would bring unity. Eso traía unidad. That would bring Y unity. cuando hay unidad, And when there is unity, está la manifestación del Espíritu Santo. this is the manifestation of the Y Holy cuando Spirit. tienes al Espíritu Santo no necesitas otra cosa, That when you have the Holy Spirit, you don't need anything else. porque Él es el que te trae la sanidad. Because He's the one that brings you the Él es el healing. que te trae la liberación. He's the one that brings you deliverance. Él es el que te enseña. He's the one that teaches Él you. te redarguye. He rebukes you. Él te or liberta. He also frees you. Él es el que te salva. He's the one that saves you. ¿Por qué no ir a buscar la presencia? Why not go seek the presence? So, hermanos, So, si brethren, queremos desarrollar un espíritu fuerte, if we want to develop a strong spirit, tenemos que andar en unidad. we have to be in unity. Tenemos que tener comunión los unos con los otros. We have to have communion with one another. La palabra griega koinonia The Greek word koinonia, la usamos mucho. we use it a lot. Eso es compañerismo cristiano. That is Christian fellowship. Esto significa compartir, So this means to share, unidad, unity, una estrecha asociación. an association, It's a close relationship. a close relationship, Close asociación. Participación participation. es una sociedad en comunión. It is a society and communion, Compañerismo, fellowship, ayuda de contribución, help of contribution, hermandad, todas estas cosas. and brotherhood. All of Y these dicho sea de things. paso, cada vez que Dios dice algo en una palabra, And every time that God says a word, el idioma hebreo the Hebrew language, es muy rico. it is very rich. Un ejemplo, la palabra shalom An example, the word shalom, significa paz, it means peace, prosperidad, prosperity, hola, high, muchas cosas. many things. So, cuando Dios usa la palabra shalom So when God uses the word shalom, en una oración, it is a prayer. Él está aplicando todos y cada uno de los significados de esa palabra He is applying each and every one of the significance of that word para expresar lo que quiere. to express what he wants. Y entonces así, So then there, in that way, esta iglesia se congregaba. this church would gather. Y esta koinonia And this koinonia, era producida por el Espíritu Santo. it was produced by the Holy Spirit. Cuando tú eres salvo, When you are saved, el Espíritu Santo mora en ti. the Holy Spirit dwells in you. El Padre mora en ti. The Father dwells in you. Jesús también. Jesus as well. ¿Cómo puede ser eso posible? How could that be possible? Ellos vienen a morar en tu alma. They come to dwell in your soul. Crean un espíritu nuevo, They create a new porque tu spirit espíritu estaba muerto. because your spirit was dead. Pero tu alma, But your soul que ha venido contaminada that has been contaminated por todos los años de una conducta inapropiada, by many years of inappropriate conduct, por tradición, by tradition, por religión, by religion, por malas by enseñanzas, bad teachings, por una conducta que no era de Dios. by a conduct that was not of God. Es un alma contaminada. It is a contaminated soul. Y cuando ellos vienen, And when they come, se establecen en tu alma they establish in your soul, y la van limpiando poco a poco, and they cleanse it little by de little adentro para afuera. from an inside out. El alma es algo que está como en layers, como un libro así. And the soul is something like a book like this. Tiene como que muchas It páginas. has many layers, many pages. Ellos vienen
y forman una de esas páginas de tu alma. So they come and they form one of those pages that belong to your soul. Tu alma es como un libro. So your soul is like a book. Según el número de páginas que tengas, Depending on the number of pages that es you según have, el número de información que tú le has puesto a tu alma, it is a number of information that Hay you have muchas put in your cosas soul. There's many que no things son necesarias, that are not que necessary, pertenecen al pasado. that belong to the past. ¿Y qué es lo que quisiéramos? Arrancar esa página y botarla. And what we would want to do is to tear that page. Eso lo and hacemos throw it cuando out. renunciamos That is what we do when we a renounce todas las cosas que hemos hecho to all the things that we have done o dicho or said que no son de Dios. that are not of God. Es una oración que tú haces, diga, yo It is renuncio a prayer that you make. You say, a I tal renounce cosa y tal cosa. to such thing and such thing. Inmediatamente viene Jesús Immediately Jesus comes. y Él es el que saca todo aquello And he's the one that takes out y va everything. limpiando tu alma And he cleanses your soul para que tú puedas tener este libro so you can have this book asequible a las cosas de Dios. accessible to the things of God. ¿Por qué razón muchas veces tenemos Why so many reasons we have en medio de situaciones un pensamiento que nos viene que decimos, pero ¿de dónde salió esto? in the midst of situations we will have a thought that pops in and we'll ask ourselves, where did this come from? Si yo estaba orando, ¿y de dónde vino esto? I was praying, where did it come from? ¿Por qué? Porque está almacenado en esa alma. Why? Because it is stored in that soul. En algún rincón de tu alma está, In one corner, in some corner of your soul. porque tu alma recibió esa información. Because your soul received that El único que information. puede limpiarla So the only one that can cleanse that, es Jesús. it is Jesus. Con tu permiso, With your permission, y una vez que está limpia, and once it's cleansed, te aconsejo que no la llenes de basura. I advise you that you do not fill it back Es up muy with fácil. garbage. It is very easy. Es muy fácil poner una información inapropiada e inadecuada. It is very easy to place an information that it is unuseful or inadequate A través de lo que vemos, through what we watch, a través de lo que oímos, through what we hear. tenemos que cuidar We have to take care lo que vemos y lo que oímos, what we see and what we hear, porque eso se nos añade. because that's added on, Y nosotros no somos ningún latón de basura, ningún zafacón de and basura. we're not a garbage can. Nosotros somos hijos de Dios, We are children of God. llamados para buenas obras. We are called for good works. Amén. Amen. Ok, vamos a seguir. Aleluya. Donde no hay hermandad, hay rivalidad. Where there is no fellowship, there is Rivalry. There is no brotherhood. there's no brotherhood. There's rivalry. When they are against one to each other, antagonismo. Okay. Y donde no hay unidad, hay división. where there is no unity, there is division. Y Jesús lo dijo bien claro. And Jesus said it so clearly. Todo reino dividido contra sí mismo Every kingdom that is divided against themselves, es asolado. it is isolated. Y una casa dividida contra sí And misma. a house that is divided against itself, it also will fall. Amén. Esta es una verdad universal. So this is a universal truth. El mejor proyecto fracasa si no hay unidad. The best project will fail if there is no Unity. unity. Cuando hay división, ningún plan prospera. When there's division and no plans will prosper. Por eso Satanás causa divisiones entre los cristianos. That is why Satan, he will cause division among Christians. Al dividirnos, When he divides us sospechar unos de otros, to suspect of one another, viene ese espíritu de sospecha, the spirit of suspicious que es muy común. that is very common. Y cuando empezamos a fijarnos en nuestros puntos débiles So when we begin to notice our weak spots y no en verte a ti como Dios te ve and not to see yourself the way that God sees you, y no en verte a ti como la persona que Dios te ha creado, and not to see you as the person that God has created you, entonces nosotros estamos violando un principio sagrado, so then we're violating a sacred principle, el más sagrado principio que te puede llevar al éxito, the most sacred principle that can take you to the y es success, la unidad. and that is the unity. So Jesús dijo So Jesus said que el mundo sabría That the que world- Dios lo había enviado that the world would know that God has sent him si sus discípulos eran uno, if his disciples were one, como leí antes en Juan 17, as I read in John 17, 20 al 23, ahí lo leí. 20-23. Ahora bien, ¿para qué sirve la unidad? So therefore, why is unity good for? La unidad sirve para demostrarle al mundo
lo sobrenatural de Dios. The unity is to show the world the supernatural of God. ¿Mediante qué? Through what? ¿Mediante quién demostramos esto? Mediante nosotros. Through whom do we show this? Through us. Nosotros somos los que vamos a demostrar We are the ones that are going to este show poder sobrenatural. the supernatural power. Y los romanos decían, pero como se aman estos cristianos. And the Romans would say how much they love, Eso these Christians love each eso lo other. decía el Imperio Romano. That's what the Roman Empire Ellos would les say. asombraba este amor y esta unidad que había. They were amazed by this love and unity that they had. Y con esa unidad And with that unity, es que la iglesia puede ganar el mundo para Cristo. it is the way that the church can obtain the world for Christ. Sin la unidad la iglesia es impotente. Without unity, the church, it is impotent. Por eso muchas veces uno dice, pero ¿qué pasa? So many times you might ask, well, what's going on? ¿Por qué no veo los milagros, las señales, las maravillas, los prodigios? How come the miracles, signs, and wonders don't happen? Porque no hay unidad. Because there's no unity. Porque se están arrancando la tira del pellejo el uno al otro. Because you guys are tearing apart each other. A Dios no le gusta eso. God doesn't like that. Dios quiere que nos hablemos So God wants us to talk to each other con amor, with love, que nos respetemos, that we respect each que nos other, edifiquemos, that we edify each que no other, hagamos acepción de personas. that we don't make exceptions of Si people. porque este viene por aquí y me miró con ojo de pescado frito, Because this person looked at me with, pues yo cojo y me voy por acá. with eyes of a fried fish, then I'm going to go this way. Las ofensas, qué horror. El pastor ha hablado mucho de The eso. offenses, how horrible Pastor Eso has te talked about daña. it. That damages you. ¿Qué importa? It doesn't matter. Si muchas veces lo que la gente habla no sabe que ellos mismos no son quien lo hablan. So many times the people that talk about it, they don't even know that They are not the ones. they're not the speaking ones that. talking about it. Son actividades demoníacas. It is demonic activities. Ellos están todo el tiempo susurrándote cosas al oído They're always whispering you en things in contra your de tu ear hermano. against your brethren, en contra de tu familia, against your family, en contra de tu jefe, against your boss, en contra de lo que huela a Dios. against Whatever smell like God. whatever smells like God. Entonces tenemos que tener cuidado. So we have to be careful. Es importante saber eso. It is important to know that. Y entonces, aún los impíos tienen éxito cuando se unen. So even the unclean, they have success when they gather. ¿Qué es lo que pasó en la famosísima Torre de Babel? So what happened in the Tower of Babel? Dios mismo dijo, God himself, he said, he aquí el pueblo es uno, here the people are one, y todos tienen un solo lenguaje. and they all have one same language. Y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. And nothing will make them stop of what they've been thinking of doing. Y esta es la visión divina en cuanto a una humanidad unida. And this is the divine This is the divine thing that is manifested when the humanity gets together, is united. This is the, yeah. Sometimes it's a little bit weird. So, la unidad posee una fuerza increíble. So unity possesses a incredible force. ¿Queremos tener un espíritu fuerte? We want to have a strong spirit. Vamos a estar unidos. Let's be united. ¿Cómo podemos estar unidos? How can we be united? Vamos a orar los unos por los Let's otros. pray for one another. No hay nada que sane más tu corazón, There's nothing that can heal your heart more, tu corazón, your heart, que orar algo bueno than to pray something good conforme a la palabra de Dios according to the word of por God otra persona. for another person. En especial Especially si esa persona if that person te ha hecho mal. has done you wrong. Tú vas a hacer así como decía una persona You're going to be like that, as one person said, y te puedes recoger tus tripas, and you can gather your guts. te puedes tragar tu orgullo, You can swallow your pride. puedes tragarte tus derechos You can swallow your rights que crees que tienes. that you think you have. Lo primero que vas a hacer es a decir, Señor, yo lo perdono The first thing that you're going to say, Lord, I y forgive te pido them. que lo bendigas, And I ask you that you te bless pido que them. lo I prosperes, ask you that you will te prosper pido que him. lo cuides y lo apartes de todo mal. I ask you that you keep him and from all evil. Porque la palabra dice que ascuas de fuego pondrás sobre su cabeza. Because the word says that you will place It will be like, hot coals upon his head. ¿qué es lo que hace eso? Te purifica. So what does that do to you? It purifies you. Eso va a purificarte. That will purify you. Y tú vas a ir cambiando. And you're going to be changing.
Porque la oración de esa persona Because the prayer of that person que está dirigida a ti that is directed to you, va a ser algo refrescante. it will be something Va a ser algo que te va a hacer bien. something that is going to do good. Y Dios va a poner a ese enemigo And God is going to place that a tu enemy favor. in your favor. Porque tú fuiste quien cambiaste tu corazón hacia él o ella. Because you were the one who changed your heart towards him Dios or no va a her. cambiar a nadie. God is not going to El change propósito anyone. de Dios es cambiarte a ti The purpose of God is to change porque te you quiere usar a ti. because He wants to use you. Y es importante que entendamos eso. And it's Pedimos, important to understand that. cambia a mi esposo, cambia a mi esposa. Change my wife, change my husband. Cuando llegamos a la conclusión, When we arrive to the conclusion, como decía el pastor, hay que quitarse la máscara. as Pastor would say, take off your mask. Señor, cámbiame a mí. Lord, change me. Si hay algo malo en mí If there's something que wrong está within me provocando esta situación una y otra vez, that is provoking the situation over Muéstramelo. and over again, show it to me. ¿qué es lo que yo tengo que cambiar What is it that I have to para que change esto no se repita? so this is not repeated? Si estoy pasando una prueba, If I'm going through a test, quiero pasarla ya. I want to pass it already. No quiero tropezar con la misma I piedra. want to stumble with the same rock. No quiero seguir dando vueltas por la misma I montaña. don't want to keep going around the same mountain. Quiero pasar mi prueba I want to pass my test para poder salir al otro lado, to be able to make it to the other side. para enfrentar otra, To encounter or que va a ser confront más another difícil. that is going to be harder. pero Dios no quiere gente babosa. But God does not want slimy people. Gente quiere él quiere cristianos con espíritu fuerte, He wants Christians with a strong spirit, con una espina dorsal fuerte, with a backbone that is strong, que puedan resistir todo ataque, that they can resist all porque Él attack, está formando un ejército. because He's forming an army. Él quiere un ejército que colabore con Él. He wants an army that will Él no quiere gente floja y blandengue. co-labor with Him. He doesn't want Gente weak. He doesn't And want weak soft. people or Él soft people. necesita gente He fuerte. needs strong people. Y para eso es que venimos aquí. And that is why we come here. Para eso nos alimentamos de la That palabra. is why we get fed with the word. Para eso venimos a escuchar el consejo de los sabios. That's why we come here to hear the ¿Quién es el counsel sabio of the entre los wise. sabios? Jehová Dios Todopoderoso. Ay, perdón. That's okay. Sí, he's the wise, Oh, he's the wise among the wise. Right. Okay. and we are coming here to hear And we're his coming advice. here to hear his advice. Amén, aleluya. Ok. Gloria a Dios. Mira si la unidad es fuerte. Yo me acuerdo, mira, un segundito. Cuando yo estudiaba, When I used to study, nosotros estudiamos, no sé si era un poema, un play o una obra de teatro. so we studied like a play Play or a poem. or a poem or- or theater. Right. Se llamaba Fuente Ovejuna. It was called Fountain. Yeah, like just something about. It's hard to translate that because it's a fount of chips, but it doesn't make sense. I don't know why. Cosas de España. So yeah, things about Spain. It's a name. Okay. It was someone in charge. It was very bad. This guy, the representative of this El town, representante de este pueblo, he was a very bad guy. él era una persona muy mala. Y al parecer, los aldeanos, And it seems like the town people la gente del village, from the village, the people from the acordaron village, matarlo. they came in accordance to kill him. Cuando vino la autoridad a investigar, When the authority came to investigate, preguntaba uno a uno, they asked one another, ¿quién mató al comendador? who killed the commander? Y todos decían, And they would all say, Fuente Ovejuna, señor. it was this person, Fuente The name Abejuna. of the town. Oh, It's like I say, okay, in Elgin, something bad happens, and somebody gets together to try to, to kill that person, to erase that person, which is not very Christian, of course, but it's a story. So, what happened was lo que pasó fue that everybody que todos, when they came together asking, Cuando- who killed someone in Elgin? cuando preguntaron quién mató a alguien en Imagine Elgin, every one of you. It was Elgin. y cada uno de ustedes decían fue It Elgin, was Elgin. fue Elgin, Nothing else. no nada más. So, todos asumían la responsabilidad So they all assumed the responsibility, y esa unidad and that unity, hizo que el pueblo it made the people, the village people, pudiera avanzar. to be able to advance. Eso es un play que yo tuve y eso lo recordé. So that as a play that I had, and I remember that.
Ustedes tienen que saber que también Dios en el Antiguo Testamento, You also have to know that God in the Old Testament, los enemigos muchas veces no tenían ni que salir. the enemies, they don't even had a way to go out. Dios ocasionaba que entre ellos se confundieran y se mataran. God would make for them to be confused and killed each other. Por eso tenemos que nosotros estar bien atentos That's why we have to be en amor. aware in love. En amor. In love, Tenemos que cuidar que ninguno de nosotros se vaya a manifestar ninguna raíz de amargura. we have to make sure that in none of us a manifestation of bitterness would be Como está escrito en Hebreos 12:15. like it's written in Hebrews 12:15, Dice, mirad bien, and it says, "See no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, that no one fails to obtain the grace of God, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, that no root of bitterness y springs por ella muchos sean contaminados." and causes trouble, and by many become ¿A dónde quiero defiled." llegar con todo esto? So where do I want to make it with all of this? ¿Puedo yo decir que yo camino en unidad? I, En esa unidad can I say that I can walk in that unity por la cual Jesús oró for which Jesus en prayed for Getsemaní. in Con Gethsemane? sinceridad lo puedo decir. With sincerity, could I say that? Yo estoy honrando este último deseo de mi Señor Jesús. So I'm honoring this last wish from my Jesus. Estoy realmente honrando a mi pastor, Am I truly honoring my pastor, el cual considero el apóstol de esta iglesia y de las 4 iglesias que se han fundado. whom I consider the apostle of this church and the 4 churches that have been founded? Le honramos cuando Él sale y nosotros nos desaparecemos. Do we honor him when he goes out and we all of a sudden disappear? ¿Es eso honrar a nuestros líderes? Is that to honor our leaders? Nosotros tenemos que ser fieles, We have to be faithful. apoyar la obra de Dios, We have to support the work of God. apoyar la obra en la cual Él está al frente, We have to support the work which he stands in front of. ser sus manos, sus pies, To be his hand, to be his feet, cubrir sus espaldas. to back him up. Cuando está ausente es cuando más tenemos que venir. When he is absent, it is when we need to be here the most. ¿Dónde tenemos nosotros puestos los ojos? Where do we have our eyes set on? ¿En Dios In God o en la persona que se para aquí? or in the person that stands in the front? Nosotros tenemos que hacernos esa pregunta. So we have to ask ourselves that Nosotros question. no podemos hacer acepción de personas. We cannot make exceptions of people. Nosotros somos un cuerpo. We are a body. Y no se asusten porque dije apóstol. And don't get scared because I said apostle. Este nombre viene de la palabra griega apostolos. This name comes from the Greek word Esto apostolos. significa ser un delegado, So this means to be un embajador del evangelio, to delegate and to be an ambassador of the gospel, oficialmente comisionado de Cristo. and officially commissioned of Christ. ¿No es eso lo que él es? Is that what he is? Ellos son mensajeros, They are ellos messengers. son enviados, They are sent. ellos predican, They preach. enseñan, They teach. ellos son fuertes en el evangelismo. They are strong in the gospel. Ellos echan fuera demonios, They cast out demons. oran por los enfermos, They pray for the sick. ellos sanan They heal. y se mueven con una unción de milagros. And they move with an anointing of Sobre miracles. todo cuando van afuera. Especially when they Como go él ha out. dicho que pasó cuando una vez oró por fue un ciego que recibió la vista. As he said before, that he prayed for somebody that was Y son blind. personas que han tenido un encuentro personal And con those are people Cristo. that have had an encounter with Christ. Ellos plantan iglesias They plant y las churches supervisan. and they supervise ¿No es them. eso lo que hace nuestro pastor Raúl de la Mata? Isn't that what our pastor Pues does? entonces él es apóstol. Well, then he is an La apostle. unción apostólica está sobre él fuerte. The apostolic anointing is upon him very yo lo creo. strong, and I believe it. Entonces, ¿qué tenemos que decir? So what do we have to say? Tengo 2 versos y acabo. I have 2 verses and I conclude. Colosenses 3, Colossians 3, 22 al 24. 23 to Nos dice la 24. palabra siervos, The word says, servants, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, obey in all your no sirviendo al ojo do not serve the eye como los que quieren agradar a los hombres, as those that want to please men, sino con un corazón sincero, but with a sincere heart, temiendo a Dios. fearing the Lord. 23. And Y 23. todo lo que hagáis, And whatever you do, todo, traer un vaso de agua, to bring a cup of water, limpiar una silla, to clean a chair, dar la bienvenida al que llega, to give the welcoming to the ones that arrive, predicar, to preach, recoger la ofrenda, to gather the offering, cocinar, lo que to sea. cook, whatever it is. Aquí dice todo. Here it says whatever. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor.
Whatever you do, work heartily as for the Lord y no para los hombres, and not for men, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. knowing that from the Lord you will receive the inheritance or the reward. Ninguno de nosotros puede darte a ti lo que tú realmente necesitas. None of us can give you what you truly Quien va a need. suplir tu necesidad es Dios. Who's going to supply your Hay cosas needs en is la God. vida There's things in life Que no se compran en la tienda. that are not bought at the stores. Hay cosas en la vida que ningún hermano There's things in life that que not está a hecho de brother carne como tú te puede dar. that is made of flesh can give you. Solo Dios. Only God. Cuando Dios ve tu entrega, tu sinceridad, When God sees your sincerity and the way that you give your Tu surrender, servicio de your service corazón. of heart, Él es el que te va a recompensar. He's the one that's going to reward you. ¿Por qué? Why? Porque tú eres de Él. Because you belong to Him. Porque tú eres su hijo. Because you are His Porque Él child. quiere lo mejor para ti. Because He wants the best for you. Él no es ese Dios que nos han pintado, fiero. He is not that fierce God that people have painted Él a es picture un Dios of. bueno, He is a good God, de amor. a God of love. Claro está que al que ama, Él disciplina. It is clear that the one that He loves, No He te will portes mal discipline. So y no te dan don't papao. behave bad, and they won't give you a timeout. Pero Dios es bueno. But God is good. Último verso. And last verse, Colosenses 3, 1, 2. Colossians 3, 1 and 2. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Colosenses 3, 1, 2. If then you have been raised with Christ, Buscad las cosas de arriba, seek the things that are above, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. where Christ is seated at the right of hand of God. Poned la mira en las cosas de arriba, So place your sight on the things no en las above, de la tierra. not on the things of the earth. Amén. Amen. Gloria a Dios. Esa es la Glory to palabra God. que tengo para ustedes. So that is the hermanos. word that I have for you tonight. So, levántense para que se So sacudan un let's poco y stand se to your quiten la... feet so you can shake off a little bit. Y vamos a orar. Padre Santo, te Heavenly damos Father, gracias we give you thanks por esta palabra. for this word. Tu palabra nos dice, poderoso Dios, Your word tells us, powerful God, que nosotros tenemos que predicar, and that we have to preach, que enseñar that we have to teach a tiempo y fuera de tiempo, in season and out of season, para redarguir, to rebuke, para reprender, para exhortar con toda paciencia y doctrina. to exhort with all patience and doctrine. Y por esto, Padre, And therefore, Father, tú has dicho en tu palabra you have said in your word que yo no dejaré that I will not leave. de recordaros siempre estas cosas, Well, I will not stop reminding you these things, aunque vosotros las sepáis even though you already know them, y estés confirmados en la verdad presente. and be already affirmed in the Yo te present pido truth. que esta palabra penetre a lo profundo del corazón, I Señor, ask you that this word will penetrate to the deepest part of the heart, de cada Lord, uno de mis hermanos. of each and every one of our brethren, Que si ellos sabían esto, that if they knew this, se los he recordado. I have reminded them, Y los que no lo sabían, and those that didn't know lo it, aprendieron. they learned it. Te doy gracias por esta congregación. I give you thanks for this Te doy congregation. gracias por cada uno de mis hermanos. I thank you for each and every Te one of doy my gracias por la brethren. entrega. I thank you for the way that they give Te pido que los themselves. bendigas con esta bendición del cielo, I ask you that you will bless them with that blessing from que es heaven. la que enriquece y no añade tristeza That con is ella. the one that enriches and doesn't bring any Que sorrow with tengan it. plena conciencia That they will have full de que consciousness todo lo que hagan that everything that they do, es para ti, it is for you. porque todo es tuyo Because it all belongs to y you. nosotros somos tuyos. We belong to you. Gracias te damos, We Padre, give you thanks, Father. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén, amén y amén. and Gloria a amen. Dios. Aleluya.